بات یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. جب ہم اکیڈیمیا کی لنکیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس کو ہم ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. اور یہ آج کی میٹنگ کا جو ایریا ہے خاص طور پہ کوالٹی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ جو ہے اور اس کے متعلق انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اور را مٹیریل اس پہ جو بات کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دنیا میں نئے نئے را مٹیریلز آ رہے ہیں, نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں اور نئے پروڈکٹس بن رہے ہیں جن کی ایفیکیسی اس وقت جو موجودہ پروڈکٹ ہے اس سے بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. ہمیں بھی جب تک ہم یہ R&D ہماری اس طرف کام نہیں کرے گی تو ہم ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا شاید ہم اس سیگمنٹ سے آؤٹ ہو جائیں. تو having said that, there are 4 reasons product testing کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی ایشورنس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو لوگوں کو بتا سکیں آپ کے اس پہ آپ نے یہ اسٹینڈرڈز میٹ وتھ کیے ہیں, اس میں منیمم جو ہیزرڈز ہیں وہ آپ نے ایڈریس کیے ہیں اور اس میں یوزیبلٹی میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. اگر اس میں کوئی پروڈکٹ آپ کے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو انرتھ کرنا پھر اس کو ریموو کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیزیں جو ہے اس وقت سامنے آتی ہیں جب آپ کی ٹیسٹنگ لیبز آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہوں اور یہ کام آسانی سے آپ کروا سکیں. ہمارا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی ٹیسٹنگ لیبز اویلیبل نہیں ہے جو ہماری پروڈکٹ کے را مٹیریلز کو اس لیول پہ جا کے اینالائز کر سکے اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ کریڈیبل بھی ہو, ایکریڈیشن ہو ان کی, اور وہ چیزیں لوگ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اسے اکنالج کرتے ہوں. مٹیریل کمپیٹیبلٹی کے ساتھ اسٹینڈرڈ اور اس کے فنکشن آف پروڈکٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس پہ بھی پوری توجہ دینی ہوگی, پورا دھیان دینا ہوگا کیونکہ اس کے لیے ہمیں فرد کیا, میں سرجیکل کی انڈسٹری کی اگر بات کروں تو ہمیں سرجنز کے ساتھ مل کے پروڈکٹ ڈیولپ کرنی چاہیے جو کہ ان کے پروسیجر اور پروسیسز کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال بھٹی صاحب اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے بات بھی کریں گے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی ٹالرنس لیول جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب چیزیں جو ہے نا دیکھیں, ایک زمانہ تھا پاکستان کی سرجیکل انسٹرومنٹ انڈسٹری کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ یونیک پروڈکٹس بناتے ہیں, ایوری انسٹرومنٹ از یونیک, لیکن اس کی فنکشنل جو کوالٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے, اب وہ یونیکنیس مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلا 10واں 50واں 100واں 200واں جو انسٹرومنٹ ہے وہ ایک سٹینڈرڈ کے اوپر ہونا چاہیے, اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اس وقت پاسبل ہے جب ہم کوالٹی ایشورنس کے اوپر کام کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاؤس سے کہ ہم سب لوگوں کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس شہر کے لیے ایک اسٹریٹجک پلاننگ کریں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں آج سے 10 سال بعد کس جگہ پہ ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ چیز اس کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے اور اس کی سیگمنٹیشن نہیں کریں گے فردر کہ کس چیز کو پہلے آپ نے کہاں سے شروع کرنا اور کہاں تک لے جانا ہے اور پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے چلے جانا ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے. اور اس پہ اکیڈیمیا سے بہتر کوئی فورم نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کی جا سکیں. تو کیونکہ ہمارے پاس لائبلٹی آف ڈیٹا کا بھی مسئلے ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی ہیں, تو ہمیں ان سب چیزوں کو نہ صرف ایڈریس کرنا ہے بلکہ ان پہ کام بھی کرنا تاکہ ہم آنے والی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں, ایک ایسا پاکستان جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی ہو. انفارچونیٹلی پچھلے 2000 کے بعد سے اس ملک کی جو اپنی ایک سٹینڈنگ تھی انٹرنیشنل سینیریو میں وہ بہت ڈکلائن ہوئی. اب شکر ہے تھوڑا سا وہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہوئی ہیں اور یہ اچھی بات ہے. ہمیں جب تک ہم چیزوں کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے آگے نہیں بڑھیں گے تو چیزیں امپروو نہیں ہوگی. کوالٹی ایشورنس کے لیے ٹیسٹنگ لیب از ویری امپورٹنٹ. لیکن having said that, it is most important to understand the level of credibility of the labs and area of its works. کیونکہ جب تک یہ چیز, کیونکہ جب کسٹمر آپ کو کہتا ہے تو وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس لیول سے چاہتا ہے کہ وہ جس لیب کی میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ اس کو مانتے ہو, اس کے ریزلٹس کو مانتے ہو. نو ڈاؤٹ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور یہ ایکریڈیشن جو ایکریڈیشن بڑھے گی چیزیں آگے بڑھیں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ایکسیپٹیبلٹی بھی آئے گی. لیکن ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ہمیں دن رات کام کرنا پڑے گا. ہمارے وہ تمام ایکسپورٹر جو برانڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ انہیں اپنی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے نومینیٹڈ لیبس میں جانا پڑتا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ ہماری اپنی لیبس کا ایک سٹینڈرڈ ایسا ہو جائے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری لیبس کو بھی اتنی ہی
वैल्यूएशन मिले जितनी वो अपनी लैब्स को बाहर करते हैं, तो हमें इसके लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए हमें फॉरेन खर्च ना करना पड़े, तो ये बहुत जरूरी है। लेट्स सी द इंटरनेशनल सिनेरियो रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज ऑफ क्वालिटी। इसमें इन्वायरमेंट के इश्यूज है जिस पे आपने बात की शुरू में, मटेरियल और केमिकल्स के इश्यूज हैं, स्टैंडर्ड अडॉप्टेशन की बात है, ट्रेसेबिलिटी के इश्यूज है, हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेसेबिलिटी के इश्यूज हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। वेयर के अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये किस तरह, ये लेबलिंग किस तरह और कैसे होनी है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये सारे प्रोसेस हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बट सब महल इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से बात भी कर देंगे। तो इंडस्ट्री जिन पे इस वक्त हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, वो पहले मेरे भाई माजिद रज़ा भुट्टा साहब ने लेदर वर्किंग ग्रुप की बात की है, जी हमें उस पर काम करना चाहिए। जब ये प्रेसिडेंट थे चैम्बर के, तो हमने इस पर काबिज की थी, लेकिन किसी वजह से वो एक और एसोसिएशन ने उसकी जिम्मेदारी ली, और मुझे और माई साहब को शायद इस वक्त ये नहीं पता कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन काम इस पे हो रहा है। लेकिन ये जो आपका क्लीन वाटर का इशू है, ये जब तक वहां पे हमारे टेनरी जोन के अंदर ये उसकी वाटर की पोल्यूशन खत्म करके उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट करके टेनरी से बाहर नहीं निकालेंगे, तो चीजें बेहतर नहीं होगी। और उसकी वजह से वो सारा जोन बनने के बावजूद वहां पे फैक्ट्रीज इसलिए नहीं बन रही कि वहां भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा, तो जब तक ये नहीं लगेगा ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा जो एरिया है वो हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें एक नया स्टैंडर्ड है, वो उस पर बात MDR के 26 के इश्यूज हैं, जो कि पिछले साल मई में इफेक्टिव होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया और इस साल मई में वो चला गया है। लेकिन इस पे हमें काम करने की जरूरत है, और जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। Accreditation of local labs is also a major point at present. Foreign collaboration is an important area for acceptability of local labs. आप लोगों को कोलैबोरेशन करनी चाहिए किसी अच्छी फॉरेन लैब्स के साथ, ताकि आपके जो रिजल्ट हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, और हमें बाहर सैंपल भिजवाने के बजाय आपके साथ काम करने का मौका मिले, और ये टेस्टिंग यहीं पे हो जाए, और एक एक्रेडिशन भी हो उसकी। देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ उसका लगा होना है। आप दुनिया की कोई प्रोडक्ट लें, उसकी लेबलिंग में सी मार्क लगा होता है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के उस पे सी मार्क लगा हुआ तो देखा है, लेकिन जब उनसे मैं बात करता हूँ कि जी आपने सी मार्किंग तो करवाई है, आपकी टेक्निकल फाइल कर रहा है, तो वो इस पे वो बेचारे खुद लाइलन होते हैं। बात ये है कि हम जब चीज़ों को सोच समझ के अंडरस्टैंड करके चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम रहेंगी। ये टेस्टिंग के मुताबिक जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सी मार्किंग के साथ ही है, और वो टेक्निकल फाइल जब तक नहीं बनेगी, वो लगाएं या ना लगाएं, वो उसका फायदा नहीं होता आपको। एक एरिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसमें एकेडेमिया हमारे साथ बड़ी हेल्प कर सकता है, वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस। देखें, अभी इस पे बात भी हुई है, मुझसे पहले आपके डॉक्टर शाहिद साहब से भी बात की है, तो मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें एक ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट है। आप कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्विनिंग कर सकते हैं। ये वो एरिया जिसपे PSQCA और एकेडेमिया और हमारे एसोसिएशंस को काम करना चाहिए कि हम जो ट्विनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स कर लें, तो इसमें आपकी एक्रीडेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हम एक इनिशियल स्टेज पे है। सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना मसला नहीं है, मसला ये है कि जो चीज जिस चीज के मतलब आप बात कर रहे हैं, क्या उसको कंप्लाई भी कर रहे हैं। तो कंप्लायंस तो उसी सूरत में पॉसिबल है जब उनको अडॉप्शन होगी। तो ये वो एरिया कि जिसमें ट्विनिंग के मसले में जो हमारी एकेडेमिया है वो हमारी मदद कर सकती है। देखिए, क्लस्टरिंग बड़ी जरूरत है। क्लस्टरिंग के साथ अगर क्लस्टर हो 10 कंपनीज का और वो अपनी लैब एस्टेब्लिश करें तो ये पॉसिबल है। इसमें आपकी कॉस्ट की बचत हो जाती है, वरना इंडिविजुअली लोगों को परसेप्शन भी नहीं है, कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं है, और ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। ये मतलब हसीब भट्टी साहब, उनके साथ कुछ साथी हैं, ये 3-4 कंपनियों का एक क्लस्टर है जिस पे ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लीड करते हैं इस काम में। तो ये काम जो है ना हमें करना चाहिए। मतलब मैं एक मिसाल छोटी सी देना चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कैसे होगी। सियालकोट से हम थोक के हिसाब से सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू एडिशन से फुर्सत में पॉसिबल होगी जब हम इनको क्लीन रूम इन्वायरमेंट में पैकेजिंग इनकी करेंगे, और उसके बाद इनकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे एक प्रॉपर तरीकाकार के साथ, एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर, और वहां से एक
सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ जाएगा और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अब ये वो तो चीजें हैं जो इंडिविजुअली शायद कोई एक्सपोर्टर अकेला ना कर सके, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम क्लस्टर करके चीजों को कुछ काम आगे करना चाहें तो हम ये पॉसिबल हम कर सकते हैं। क्लस्टरिंग पे काम होना चाहिए और इसके लिए हमें खुले ज़हन के साथ अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहिए, एसोसिएशन को इन्वॉल्व होना चाहिए, चैम्बर को इन्वॉल्व होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व होना चाहिए। और इसमें मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये होगी कि इसके लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जहाँ पे क्लीन हाउस रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा हो और वहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे लोग अपनी प्रोडक्ट लेके आए, पैकेजिंग करवाएं, स्टेरिलाइजेशन कराएं, तो एक अच्छे लेवल पे वो उसको बेच सकेंगे। क्योंकि आपके इस टाइम का भी कंस्ट्रेंट्स होंगे और भट्टी साहब की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं इससे ज्यादा अब इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा और मैं अब वैसे मैं आप किसी दिन यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो आपके साथ बहुत सारी पेपर और चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिसकी बेसिस पे आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। एक मैं बात आखिर में करना चाहूँ कि एमडीआर की ट्रेनिंग जो है ना बाय यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। हमारा कैरिकुला की बात की थी माजिद रजा भुट्टा साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अगर ये चीजें हमारा कैरिकुला जो है इंडस्ट्री के साथ कंप्लायंस में होगा तो जो वहां से स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलेंगे तो वो उनकी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बहुत अच्छे लेवल की होगी और जितनी अच्छे लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी होगी उतने अच्छे लेवल का हमारी प्रोडक्ट पे असर आएगा और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया।